Dun, lagay mo karot. Dun, Prince. Sa dulo. Sa dulo. Hindi dyan. Dun o, Prince. Prince. Ang fish, kuha ka ng fish. Fish. Wow, very good. Fish ba yan? Fish. Wow, very good. Fish yan. Saka apple. Lutuin mo na yung fish. Lutuin mo dito. Fish. Yan, lutuin mo yung fish. Yan. Takpan mo. Yan, very good. Oh. Yung apple, iwain mo na yung apple. Lasa na yung ano mo, yung hulog. Yung knife mo. Yung knife, ayun o. Hulog yung knife. Hey, yung knife mo, ayun o. Yung knife, ayun. Knife. Yan, hulog, knife. Iwain mo na yung ano. Iwain mo na yung apple. Yung apple. Ay, lulutuin mo rin yung apple. Sige. Luto na yung fish. Oh. Lagay mo doon sa ano. Sa pinggan. Doon sa pinggan. Kuha ka ng pinggan. Lutuin na. Ay, yung fish. Lutuin mo na. Lagay mo na. Serve mo na yung fish. Luto na yan. Hindi. Kakain na tayo. Kakain na. Yung fish. Lagay mo na yung fish. Yan o, sa platito. Sa platito mo lagay. Yan. Ano. Hot tea. Soup. Kuha tayong soup. Yung fish. Luto na. Kakain na tayo. Game. Serve mo na. Game. Get Prince. Serve mo na yung fish. Titikman na ni Daddy. Yung fish. Prince. Titikman ni Daddy yung fish, ha. Saka yung apple. Titikman ni Daddy apple. Okay, luto na. Patitikman ni Daddy. Okay, luto na. Din. Luto na yung pa yung apple, nahulog mo siya. Ayun o, Prince, nahulog, ayun. Sa baba. Ayun o, sa baba. Prince. Ayun o, Prince. Get the apple. Ayun o, the other apple.